We love Europe. We just hate the European Union. It's as simple as that. No, you want to ban our national flags, but we're going to wave you goodbye and we'll look forward in the future. When joining the European Union, the Polish people put their trust in the European Union. They expected the European Union to defend their right, and rightly so. Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Malah beli barang-barang impor mau kita terus-teruskan. Enggak. Sepakati agar kita membuka belanja pemerintah. Ya. Yang selama ini belanja pemerintah itu tertutup agar dibuka. Tentu imbalannya kita akan mendapat pos tarif yang Indonesia kembali menjadi bintang di mata dunia setelah dengan berani pemerintah Indonesia menolak bahkan mengusir IMF dari berbagai proyek kerjasama Indonesia. BRICS bahkan menjadi salah satu kelompok yang paling kuat memberikan dukungannya terhadap Indonesia. Bahkan BRICS sampai menawarkan Indonesia seluruh instrumen yang Indonesia perlu demi melawan dominasi Barat, baik dalam sektor pendidikan, infrastruktur, teknologi, finansial, bahkan hingga militer. IMF yang beberapa waktu lalu mengganggu Indonesia dengan mengkritik tajam kebijakan Presiden Jokowi pun akhirnya menerima akibat buruk IMF yang awalnya sombong hingga tak segan untuk mendiktek pemerintah Indonesia menghapus secara bertahap kebijakan hilirisasi, harus pulang dengan tangan kosong dan kepala tertunduk. Hal tak terduga kembali terjadi di tengah gempuran dari lembaga internasional tersebut. Bahkan, negara sahabat Indonesia justru kagum dan memuji program hilirisasi Presiden Jokowi. Ini contohnya saja 3 negara tetangga Indonesia, yakni Rusia, Papua Nugini, dan China. Bahkan, Rusia tak segan memberikan pujian dan mengatakan dukungannya untuk program hilirisasi Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut menyebut, Rusia mendukung Indonesia dan melihat bahwa program hilirisasi di dalam negeri merupakan hal yang sangat maju. Mereka melihat, malah Indonesia dengan adanya Presiden Jokowi ini bisa maju. Dengan leadership Presiden Jokowi, Indonesia melakukan hilirisasi digitalisasi, pekerjaan holistik terintegrasi dan itu dinyatakan para leader negara sahabat kita kemarin. Ungkap Luhut dalam Ekonomi Update 2023 CNBC Indonesia dikutip Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023. Bahkan lanjut Luhut, pemerintah China menyetujui untuk ikut berpartisipasi dalam hilirisasi di Indonesia, melalui ikut berinvestasi, membangun pabrik komponen baterai kendaraan listrik atau EV. Dengan demikian, nantinya Tiongkok tidak hanya menjual 60.000 ton litium ke Indonesia, namun juga memiliki ekuitas dalam pabrik baterai EV di Indonesia. Dengan tambahan tersebut, maka fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter yang akan terbangun merupakan milik Indonesia, sementara itu, teknologi pengolahannya nantinya dapat menggunakan dari Tiongkok. Tak hanya Rusia, negara tetangga Indonesia lainnya yakni Papua Nugini juga mengatakan hal serupa. Perdana Menteri Papua Nugini bahkan tak segan untuk langsung bertanya-tanya seputar program hilirisasi saat Presiden Jokowi berkunjung ke Papua Nugini pekan lalu. Bahkan negara tetangga Indonesia ini tak segan untuk mengajak kerjasama dengan Indonesia untuk memajukan hilirisasi di Papua Nugini. Jadi kemarin tiba di sana itu Perdana Menteri jemput Presiden Jokowi, tapi yang menarik mereka langsung bicara hilirisasi. Menurut lembaga internasional pemberi utang tersebut, kebijakan hilirisasi merugikan Indonesia. Biaya fiskal dalam hal penerimaan negara tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya manfaat ini, kata IMF dalam laporannya. Artikel 4 Konsultation dikutip Selasa tanggal 27 Juni tahun 2023. Oleh sebab itu IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain. Yang lebih tepat untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi, meningkatkan nilai tambah dalam produksi dengan menghapus secara bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan untuk komoditas lain.
Hingga saat ini rupanya memang hanya Rusia dan negara-negara BRICS yang memberikan dukungan penuh kepada hilirisasi industri Indonesia, tapi seluruh negara barat malah bersatu untuk menghalangi langkah Indonesia menjadi negara maju. Seperti satu-satunya cara agar Indonesia bisa menjadi negara adidaya adalah dengan bergabung dengan BRICS dan meninggalkan seluruh sistem perekonomian barat yang telah terbukti gagal memakmurkan dunia. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka! Hurrah! Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. You always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gonna rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up,
Today's gonna be a